baraka nabi tako kita na reko angka tau tu lima bismillah hilalan na alalangan na dena terlambat ya tu komelo ko jokai dena terlambat betul kan aku makan macipi waktu mace majala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung tau mantara ini otona nola maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumana ngi men re okoto ya pak lalangnya korokola ka utara biasa oleh palabuhange si jappa si tengah yola na paidapi o korola pai si jappa si tengah amero tatong katong si sanna melo rewa guruta menyantara maka de guruta mali enre mana no enre mana ni tawe napa menre guruta mali mak bismillah maka de yero sapiro to denang kana lantang o to na latu palabuhange denang kana lantang lari malam pumio to denang kana lupa maka dan kasal lupa ya na sawakatan ibatu manistirna elatu sisan na sa torewa magocani ha apa dini ka guruta jadi itu guruta mali belawa itu guruta ke mali itu wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tumulabita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kalulimpoe. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Kalulimpoe beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Situnganna ia ulangi tamani ulas Sa'ban. Kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buah si di kegiatan nawadding mencaji si di laleng itempu untuk mengerang si di peristiwa. Ia angkaina alami alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga yeunro itu lima ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawan newe melo ki mala dua telu hikmah.
Ya pipa bicara hakiki meloki sappa dua telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mappadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mappatamba tepak. Rilalanna atu tunggal dinota. Na waddim madeceng ampewe madece pangkaukange na suku pakasiwiange na wadding angka salama rilalanna atu tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki itu na rekorewa ki na degaga talolongan. Tania pacar may bawa rogi na muidi rogi to. Iya naturungi nak pusa mak bicara kodega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wadi talolongan. Sitonganna iya ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka telu. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor telu Nabiullah Nabi Lut alaihi salam. 4 Rasulullah. Tapi iaro Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penimi dengan jarak kurang lebih 400 km denagana si polowan ninolah. Itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naruh pa Isra. Nah, sebab ya sangi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi 2. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menrek loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa laktu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Angka ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ya Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba Isa lama kan ngukupong Allah Ta'ala. Iya ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalampani ipendrek timendrek langi. Na iya ro Nabi ta sitongan na wattuna yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sebab itu kok ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang starna okui Masjidil Haram dan pacapuran okui Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah, tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi ta boleh Makkah bawa lo Madinah. Okui Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi ta makutana hai Jibril onrong aga ye. Maka dia malaikat Jibril, inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onronna Nabi tamas sampaja watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ku malaikat Jibril, lai bawai loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuruh mas sampaja don rakang. Selesai mas sampaja Nabi tamak kutano ke malaikat Jibril, onrongage Jibril. Maka dia malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa bicara langsung si bapong Allah Ta'ala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipatarno si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasa Baitallahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi talakoro napa isuro mas sampaja don rakang selesai Nabi ta mas sampaja makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Selesai menyukuro napa ibawa loko Masjidil Aqsa langsung memimpin salat Nabi ta mancaji imam makmunna 20 panabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro iya to na mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi
Nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia nama mencaji dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia nama mencaji istilahnya pembahasan di kalangan ulama maka dah ia ro sitongan na sampajange tania pakasi baru. Jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesampajang tidak. Nah sebab mas sampajang mani nabi tanapa jokah. Ipalalangi nabi lepati mas sampajang. Sebelum mi'raj nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna nabi itu angka mana sampajana. Nabi Zakaria mas sampajang okulalana mihrab. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Itattungi mas sampajang nabi Zakaria di lalana mihrabna. Maryam mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindoku maparentangi sampajangi si bawa sakka. Jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dia nas sampajang. Angka mana sampajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sampajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesampajak deh. Mai tanah Nabi Adamu pa mas sampajang. Iya na tumatu nang pembahasan makada iya ro sampaja subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loroy sampajana Nabi Ibrahim. Sampajan ngasarae sampajana Nabi Yunus. Sampajan mangaribe sampajana Nabi Isa. Sampajan Isa sampajana Nabi Musa. Iya na ro nang pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi na rampe tau panrite makada iya na he. Jadi itu penjelasan atau pandrita matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan kurang 10 menit tetek sera. Tapi ngerangi muka aku kan isi jam. Apa si jam macarama. Aja nani paliwangi si jam. Namu ya roh mapat di ulu toki matu kemetala dai. Jadi iya roh nabita saya tidak bahas sebelumnya. Langsung diangkat ke langit pertama. Si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron na langi pamulangnya Nabi Adam. Menre ilok ko langit kedua si runtui Nabi Isa. Si bawa si runtutui si bawa Nabi Yahya. Menre ilangit ketiga si runtu Nabi Idris. Langit keempat si runtu Nabi Yusuf. Menre mattaru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menre lok langit ke-6 si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mattaru Nabi telok yase na langit ke-7 angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur. Onronna malaikae matawapa setiap waktu. Angka Baitullah koro yasange Baital Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dan disitulah malaikat tawaf. Iya natunakna malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya. Jadi itu batasan na malaikat deno kolangie ya sekna langi enonroi. Yasanna Baital Ma'mur. Okoni romon rosinina malaikat matawapa beribadah kepada Allah tapi tungkat langie angka mana malaikatna. Iya mitunano okolino nareko tugas. Yaitu ampai malaikat yang ditugaskan melalui sulokolino. Ia koe subui enoi. Ia melo jaga kosoi. Ia to sinareko asarai noi melo jaga kawan nibi. Pura pi masam pajang asara enendre ia tu malaikat jaga asoy. Jadi dua pergantian itu. Makanya tu sampai sampaja subuh disaksikan para malaikat. Maka namagi nengkah. Nah dega sampaja dia saksikan malaikat. Nasaba ia subuh dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Ketemulah di waktu subuh. Ina tunah kada Nabi siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah sabak sirun tu ina tu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nah ia pasti sedekah loroe. Ya kong katau masumba ko subuh de tu napa ada barakana na reko tangga sopina sumba. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongengi. Makanya kaya sedekah subuh agak barakana. Imamun Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus
maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah, karena itu bisa tembus doanya sampai ke aras. Nah, maka itu ampai itu pandritnya Pak Guru ki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadisana Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas, maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak dengan sengaja, maka sininna decen nama pamulai ele letuk mengeribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh. Ya ko sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan apa sidakai si basi kiri toma dosa tomi ha. Tapi ia ko sampai jangan serak de tak jamai tak de mana ngiha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengeribi. Nah sebab memang ternyata ya dua salat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jadi aja tercapai nah. Ya tona tu dua sampaja madari maraji-raji najama tahu ya ko sampai jangan serak ya ko pak galung nasang bay manyaman to mak jama pak lemah nih. Ya ko pak kantoro nasa tomatako. So narebo pole kantoro ya tapi sampai jas subuh itu tau matapak patuna pawading na tiga utong itu sampai jas subuh. Ya jitau makanja patepak na tunapa mas sampai jas subuh, makanya maka di guru ta Profesor Dr. Hamka. Ya kome komi tasallang ya ko malepa itawe. Kamana ko tu salang si pulung. Na mode na puasan katollah. Tapi ya kome komi tatau matapa ya ko subuh. Makiro. Nah. Yang kakama kalau lo mema baine lo no masigi mas sampaja subuh mutiro-tiro makadang kagana dar lo mas sampaja subuh. Itu waditu. Iya miko acara dandu nangkai makotom itu. Kemudian iya rona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad, saya tidak bisa mendampingi sampai ketemu dengan Allah. Gang kama iya kapau muli wangion ronge hancur ka. Ina tu apa makre manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab berasanji itu anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulet tembus si meloi mulawi. Sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nanti nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri loh. Angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha. Tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi. Maka dari witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena. Ya kini alam memori. Jadi sininna peristiwa melo kejadian ngokolino ong kamana ngokoro. Sampai ke amak lino kamana ngokoro. Jadi ya ko angkat tau ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis nak kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawitai capana maka umak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat tahu panrita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah. Tapi dia ini pendek, cuma dibukakan tabir, kemudian diberikan rahasia. Akan diberitahukan rahasia-rahasia langit. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna. Yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Ta'ala lima kunala lima. Matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pun Allah Ta'ala nala pakita betungan dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpan dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi kita sitongan rahasia. Makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandita tadi mega sampaja sunnah yo puidi biasa minimalis nih. 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 monrina loro, 2 yolona sara, 2 monrina mangaribi, 2 monrina isya. Minimalis. Tak 2. Kemudian
alam pena itu maka di guru takalisi denreng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah taala. Ia natu napuadai makada at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah taala ro assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ia na roada na pau Nabi ta siulon na pong Allah taala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sapong Allah taala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sa nabita assalamu alaina tapassalama kapon wa ala ibadillahi sholihin nania atamu i angkai soleh nalai decing napacuki nabita ya kene iya pak nakrana po Allah taala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to ne urusamu iku mondri ya tapi nabi tade karena memang nabi itu selalu dia mengingat umatnya maka ni po Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabi ta assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholih si bawa atamu soleh yana tu nakada tau pandita ia ko mubaca tahayyae palai sangirila palange pasti diri peringerangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah lepako. Nah pemusambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Nah pembateru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung iya ro. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Tapi saya nasabak lengi kalamullah lengi kalamur rasul adanna puang Allah taala adanna nabita aja mu pasidi tapi oko paringerangi aja mu palaisan yana tu nakada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabita assalamu alaina puang Allah taala nabita ro wa ala maciutoni okoro ibadillahi sholihin yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan puang Allah taala si bawa nabita kemudian idi atanna angkai matepat tapacu ele takor yana tu nakada yaku masahada aku mau jello aga jello itu biasa pakutan aga na jello tahu aga emak jello ya tu ampai pak jello emagi nanya mana tenendok lima iya pak jello satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu jantung pak jello bawah yang lain tidak makanya iya ko babi yok kilala jantungnya kidoto ya ya koto masyahada nasi sumpung na batul lo kuilalange kedo tu ye sia corak kedo no kuilalang ya na tu nakada na pakedo tu alena na rekosi kadongi apa iya matoko ya na tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo ye tapi tidak selamanya ini bergerak ya ko tembus si kedo ye ya ko dena tembus dena kedo tu yana tu ampai maka da ulama pa hakiki deje na ya tu tatungka-tungkange tanya ya tu pa angka tu tahu na tungka susul tanya jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya biasa na puta ale nama koe makan jaya tu nasabak na curi la palange angke kedo koe maka dia itu na salah maka dala palan nauki tapi deni oki maka dala ilaha illallah si kedongi okoi ilalange si bawa ye yana tu nakada bekukukun na suruga doko patareka tapi aja no bahas mana ngelakor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jaga matu pi walengi kami nama gampang itu maka dah maka tu peraji de angka maka gampang matu walengi
Kemudian salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di situ tidak ada kalimat sayyidina. Yang nama dari pangewangi tahu. Angkat tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kasih sayyidina. Nah sebab sayyidina itu pakai ada ilori nabi tak. Jadi aku salawat nama malaikat dia sayyidina, maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini beron apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walau nabi tanya lena. Malaikat yo kue be agasana o kue Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabi ta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Jadi kung kataw masampajan na tu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka itu cocok. Ya kung nabaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Paham ya? Dia na salah. Pada ko milaw ka way, guru-guru biasa mali analogi, maka pada ko milaw ka way rinung, kada talinga way tak si kaca, tapi mereka nga way si kaca, maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki way si kaca na pamalaki lepa-lepa tapatadangi yawana, maka itu mapaki ada isana. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mapaki ada hilalana pasurong. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabi ta iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betongan na sisa istilahnya ke jero na satu pandita makadai si tarimayan ni po Allah Taala na tarima ni nabi ta sampajangnya ro. Na tarima ni. Jadi iya ro sampajangnya ukko ni ro pura na tarima ukko mimati atinna nabi ta ipatama dena kulunna ukki atinna. Jadi ako nabi ta me masampaja la ya'rifu wala na'rifu de gaga ni sam. Na sabak si tembus memati atinna ya na kada Sayyidina Ali ya nabi ta ko pura ni kama Bilal de nagaga ma ina mawia rupan na nabi ta samanna de na tanreki na iya ko sebelum na masampaja nabi ta makbatena memita ki cawa-cawa berunna nabi ta mapasaukini nawa tapi ya na melo masampaja nabi ta de samanna de na tanreki onrola da na batu atinna nabi ta ko melo masampaja. Nah sabak ko memati atin na ipatama. Yan na tu ampay biasa makutana sabak maka maga ko nabi masampaja maga paringaran na maka nabi tayo ko nabi masampaja dega gataw nisangi timon rin na namong kasada dinisangi yo pwede ko to masampaja nang kataw barasi nga irisa ha maka dalani ro barasi kan kataw ko tanya masampaja niya jadi to tapi yan na sampajan nabi tanya sampajan na atay matu bekang yer ko nabi mako kemudian no inabita ipanonyo ko malaikat ero pak deni dampingi jaja takada yero nabita terima sampajang idampingi ko malaikat de gangkanyon na Baitul Ma'mur malaikat dena nendre layase jadi cadi dinna mani nabita tu si olopong Allah Taala na terima sampajang jadi dinna mani ana tarimana nabita ro na sampajangnya iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podaku pung Allah Taala makadami agamu poleang makadai Nabi sampaja nasa siaga nasa 50 jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya matur nakutana agamu poleang makometiwi takong kataw lo yokka long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula na sa Milo ang kapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan pa Malaysia aga na pula na sa Baje taw pole Makkah umrah aga na pula nasa Sujadang cere kristal gincung cila bilang-bilang gitu pak ya neto meron aku tanah anak pula dan anak kada aga muita ya meron aku tanah Nabi Ibrahim aga pula Muhammad oke Nabi sampaja siaga 50 makin Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad asalanga nga oko umakmu suroi bali bi salakku di lalas sampajanna
Dijadikan itu tambahan. Dena corona na terima Nabi tambahan na kega. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Iya na tunayasa salawat Ibrahimiyah. Namo ade tak baca yaitu satu sampai jatuh. Namo masahada mami na paki masalawat asali apa yang itu lagi. Tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim. Alifti assalamakan Nabi Ibrahim. Magi ni laudongan Nabi Ibrahim. Nasabah angka jancina. Ia kunil laudongan muka umakmu Muhammad. Si tengah apalan napas sidakaku utarongan ngimatu pesuri mondri. Jadi itu tahu cek dek malah napa mega mau matu. Karena tarongan ngi neneta. Pak itu Nabi Ibrahim neneta. Jadi apa nama nangi? Makometivita nene pak ya nang kagaganan reta pendengaran apa nah kecuali nene seke. Madarira lo de nanri nasai dewan ria tarobannya puku. Itu Nabi Ibrahim napa unasan si tengah apalan napa sidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku. Kaya apalan Nabi Ibrahim apala pasidakan Nabi Ibrahim napa nilo ko pong Allah Taala. Puang talinga kesempatan meka panremanang isininna atammu mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim Nabi latu kamalino na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi dia na sidakai Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa lay sidakai manong. Aja tak ada salah kapere lay sidakai. Yahudi lay sidakai Nabi Ibrahim. Sina na tau mo na sidakai manong. Na latu kamalino. Mak ikabulkan ipadongan nato pak makadai Nabi makadai pong Allah Taala Jibril tama kum malaikat puruk na suruga molengi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga na panalin Nabi Ibrahim. Makadai pong Allah Taala suruh buangnya kota sie. Nah, itu digugur ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu suruga manca jipat je. Yaitu ampai dia itu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yang itu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalimuddin. Maka dari Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu. Nani gini kita manre pas sidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre andrena. Maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu itu. Jadi kongka anak-anak tameloki ko macai tasuroy manre pat jecede napa manre. Ya ko pure manre nanre manre pat jecede napa minum macai ya tumatu. Cerdas itu. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak. Peje. Yang kedua, ya kau angkat tau manre peje cek dek napa manre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, iya na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Opidi matoi sabar ani. Ini. Jadi itu barakatna Pak JB. Jadi inatona tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Ina tu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah ukilalana surga. Karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tu ke surga dia pegat tanah-tanah. Nah nigi baca ya sikiri ya tu tanah-tanah tau mata tanah ukilalana surga. Enaro. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandai wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah dia. Nah sebab itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah, ya roh. Ya namanya mirotala sikit ya. Ponco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
La haula wala quwata illa billah. Benar roh. Ya kumaka malam te ustaz saya polo-polo nih ko siningi subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ko warba ila ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah. Tulipah ko ni romat teru kumakaraki malampemu piero idi mani bawah. Sikiri na guru takali sidendre tala yang sikiri na guru takali sidendre. Saya kemarin ketemu dengan Pak Jepar Langko. Kodang nasir guru tadi asa ulurang pas menre okoto bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreha mursalna rabbil ghafurur rahim. Napa tu dak guru tan apa makra bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lima bismillah minalatu. No menyoko te gari ni tena ko Pak Jepar Langko nasan. Akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasa ide ni bilang. Baca bami. Baraka nabi to ko kita na reko angka tau tu lima bismillah hilalan na alalangan na dena terlamba ya tu komelo ko jokai dena terlamba betongan aku makan macipi watu mace imajala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu itu di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung tomantara ini otona nolah maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumana ngi men re okoto ya pak lalangnya korokola ka utara biasa oleh palabuhange si jappa si tanga yola na paidapi o korola pai si jappa si tanga namero tatong katong kato si sanna melo rewa guru ta menyantara maka de guru tamali enre mana no menre mana ni tawe napa menre guru tamali mak bismillah maka dia rosa pirioto denang kana lantang oto na latu palabuhannya denang kana lantang lari malam pumi oto denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatani bato manistirna latu sisan na nasa torewa magocani ha apa deni ka guru ta jadi itu guru tamali belawa itu guru takimali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah. Itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu. Tapi aja nanya rui lalung. Amal kang imat terus kiri insyaallah. Namo salawat mi, namo istighfar mi, ampati kata pananungang. Apa ia memang itu bismillah Pak angka meto ibaca akapi itu selama 40 hari wadi paki min lodong. Ya kung ka aga-aga cialaku ciatarala boleh balu mi balu na ciatarala darah ibalu na ciatarala bacangi bismillah kasiaga 760 na rua ka 760 na rua selama 40 hari tarala yaitu nong kana darah cialaku yaitu tu tasuruh baca tajanda ciatarala itu iro bismillah mihe. Kemudian paterui no inabita yaro Nabi Ibrahim maturu no inabita loko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo-jolo Muhammad yaro ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang iya ku ummaku isuro jame tu 50 silada apalagi ku ummakmu dia nama lampi umurukna apa iya tu ummak dioloi maraja mati tahun apa iya Nabi Adam 15 hasta berarti pada tanre na telistiri iya pada telistiri tropona pede lawi tu tawe pede madani iya pak iya madani anak mundrika madani mana manito pede madani mani pede lawi pede madani tau mato aja na riolo maraja mana mo pa iya magi na makoko anak SDW riolo pa pada anak SMA makoko lari noi pede madani gitu tau riolo maraja makomono ronara madani itan gare makoko angka na anak makoko anak 5 tahun umuruk na mau bagi gitu angka iji makoti haro gitu pede lawi nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad jolo-jolo enre komil lawi kurang maka de Nabi tawe makoto ngabela
Na nawa-naway nasa deka maka sinule pigaw inan cini pacalang. Menre sarana Nabi Musa menre nabita. Kurangi 5. Mario ni nabita nasa ikurangi 5, 40 mani 5 maka Nabi Musa enre po milawi. Mego mo pa yato. Menre si yero nabita ipalaw lisu metoko Nabi Musa akaserai malaw lisu. 5 manisoro maka nani nabita 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre po milawi Muhammad. 2 na je. Maka ni nabita cica nga menre ikurangi 5. Na 5 mani ya ko menre ka capuni. Makanya maka ni nabita mata anak-anak. Saya berat. Cukup itulah yang 5. Makanya aga nasa Nabi Musa. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Itu akalan na Nabi Musa Pak. Makalah si memati Nabi Musa. Maka dito pandita makalam memati Nabi Musa. Iyaro Nabi Musa ang kapangilawan na watun naman siya jinabi din ikabulkan aga. Melo imitay secara langsung rupan na po ng Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan. Maka melo kaje mita kita pitangnya leta puang maka de puang Allah Taala de mulai Musa. Jadi na de tanya puang Allah Taala de nawa dipita Nabi Musa de nulai. Iyero lagi Pak waktu na suruh terima wahyu terima kitana mesi Pak bicara si puang Allah Taala isuruh mapuasa 30 sona napa yale peraturan aja lalu mo bisa wisimu aja mo sika gigi. Tapi ganay do pula ruaso na mapuasa more ni mawitimun na majabaw na rapo takeju nagoso isina yan na ron dasar na siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari. Bayangkan ni pelanggaran na Nabi Musa Pak masih kak gigi disuruh tambah puasanya 10 sona. Itu Nabi Musa baru bisa tembus. Tapi ya memang tawita Nabi Pak rata-rata ya hukuman na 40 sona. Nabi Musa 40 sona mapuasa, Nabi Adam 40 sona suju, Nabi Ibrahim 40 sona kopiah, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuperu na balewe. Watan na balewe. Iya na tunah kada to pandrita ijabu 40 yauman mania. Ya komiku itarima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Iya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor arba milau oto. Namo malaika empat di ulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau do ko sidina aja na mega lada rupana. Betongan na wadis milau maega asalamakang tapi ya ko ramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja sidina. Iya na rumu pandanu ngapa aja kong kana tato moto ki melone ma balikan ka sepeda sana rewa ki pule kantor ma balikan nga mobil sana mesi ki joka ma balikan ka tembak mesi ki joka bajana ma balikan ka celana aga yelengi palingan scream namako tapi kong kana ta moto ki ma balikan ka sepeda me kilo kantor ma ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama me siki matinro ma balikan ka sepeda si minggu mito 5 kadana ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliang na sabatu liya metoro na Chinay namo atay ko manginlaw rupon na makoto tina kada pangalatal machinna to ngang hatakwe yana tunah kadaya wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad dai izadaan ang kacapakna utarimay padongan atau manginlaw donge izadaan ko manginlaw domoy peko yasa kagapito ngilaw do din ang ngilaw do nga yan naron na yasa nito manginlaw din ngilaw isapeda bajan na motor bajan na auto milaw si mendek jabatan na mo makana mereka ay tau ka kita dia po ngajawa dem jam pagi yung makuan itu akal arapangan na ko tau pandrita ko cisiru pamitilaw yan na to nakada guruta na paguro ngaro iya na tuko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu lipakul lisari aja mo pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang impayasa doa sapujagat apa sinin na isa nalino wa di mana mo patama tapi patamay aja mo itay laba rabbana atina fid dunya hasanah
dece ngagana lino macinai ilau nyo koro lepan no cinampa mulisari wa fil akhirati hasanah ilawi yarona milawi nan cai dece ko surimonri wa kina azabanar aja tapage sai ka api neraka gara-gara ya bilawe ya natu nakada to pandrita musapi bedaka ngikega aju kega awara kega awu napa kuat di makada milau dong itu na masuk cuma dewi na jelaskan ya Pak maseke napa tareka kasar nah saya tiasa ngedon na aja deni pala bawang ili seri pa nah jadi itu masuk rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni ilau ni ya ko oto tilaw ya ko sepeda tilaw itu ampai ko berhubungan badang itu we isuri lepi liman nama kun raya pada tau madaka ena pun rese lima atau na patulak kang liba ambiona rone be napa jello liman na menre na rekuyalengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilau ni ya ko bupati ilau yo ko tu insinyur ko matiti ilau perampok ko matiti ilau nah di mana nama ko itu tapahamu ya roto iya na tu nak kada tau pandrita iya tu dongeng nak magampang talik na mipak dongeng marjing itu jadi kok mudah-mudahan kayak magampang mudah-mudahan tak paham pak iya ria na pak guru ngak guru teruk gitu maka dia tu pak dongeng nak ya lo batu ye rabbana atina fid dunya hasanah jadi menda itu tuli-tuli kong kata baca nang kata pasitaru-taru kada dia na pahangi nak kada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah ai tahu dia na pahang ya na tu nak kada guru tahu lah bawangi dia na liseri nah itu jadi nak patreka katawe pai dua taungi matareka de penelengi mau pak ki di wande malolongan mudah-mudahan bisa diamalkan itu kemudian iya rona agana sa Nabi Musa kadena kana siruntu po Allah Taala iya na rokalan na Nabi Musa na sudah Nabi tamalolisu na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang degaga na tanya umat na surut jami umat na minabita mape na kadena ko milay kurang nasaba iya ko menre inabita siruntu po Allah Taala na rewa siruntu Nabi Musa ang kamu pinur na po Allah Taala ko nabita sehingga makade Nabi Musa melona no nabita Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na tu nakada tau pandrita nigi kutudangi pakatok baku mimbara untuk malik katok bakadua na lima atau ipake itaru uko aroy sebelah kiri itanra yokoro napai baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah maka ia tu tahu matu itanrai nabi takuk surmun langsung itanrai itu itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua apa nih Depa makundru-kundru to bisa dibela Ahmad ya senge Ahmad Nur Muhammad ia mato tu ya serrahasia ia mato ambok na ruwe ia mato tu ya seng sempajang ya jadi sempaja ia mato Ahmad ia mato ambok na ruwe ia mato rahasia ia mato Nur Muhammad ia mato apa ia tu Nur Muhammad ambok na ruwe makanya ti salawaki duan rupa nabi tajaji uku Makkah makaraki Allahumma sholli ala Muhammad iya ku iya angkai yolo napakang kapuang latara dulu dek napa ni pancaji sewe-sewe ya sangin Nur Muhammad salawakna makarami sallallahu ala Muhammad si salah tu bedana jadi ya kunurna nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad ina tiasa salawat Nur Muhammad tapi angka pak bukana sebelum isalawaki Nur Muhammad lai bukai aga pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima iya matutu na baca tawe na rekocia matin romatanna ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu aja nan re pak burah
Manro bak tidur dia mematin rumah tanah, kecuali pura ki minum kopi, dia mematin rumah tanah itu. Kau tahu dia salah. Tapi guru tadi asal Pak Guru sebelum minum kopi atau kang ililamu baca salawat napa memak. Napa mu baca Fatihah, pacuru ikan hukum kutu kopi, napa minum. Dia na rubah ya tu maka dia napa tin rokok dia, napa tin rokok ya tu. Dia ga pengarunna. Magi na kanukui ipacuru ulina Nabi Adamnya. Jadi itu ulina Nabi Adam ya kanukui napa manarang. Di sini na tu ulina Nabi Adam kanuku manam. Di meto na to inamo pak. Ya na tu na paki pat dara pak galungnya. Ya ko ciaki nanre ulla tanat-tanata ya na tu na kada ulina Nabi Adam mu pake matanang. Minungi we pala na nitaw ki kong karacunna tapacuru kanukut talaga tu racunna. Ya kung ka aga-aga pura nalisari tae kanukut tata pacuru tak deto. Ya kung ka way mi tauki maka deto gagaga nunay makasolangi kanukut tata pacuru tak ding ito. Ya na to napaki to man to tariolo kumelo imino na pacuru ikanukun na ko ay palay na pamino sa balag game matomo so na ito gagay kung kakut. Ito tupak disangan na to panrita. Ya po medi maka de caripay niya to di na pahang. Itu ilmunya. Kemudian no inabita materu masempajang inabita kolino dua ngasuyon roh. Hari pertama ituntun Muhammad tame subuh. Jadi tuli pamulawat tu mi podangi tame subuh, tame loroy, tame asarai, tame mengeribi. Jadi ya nabita ya mironala patokan. Maka dia menamumpo pajarangnya tame subuh. Ia na umba matan na swe capi waktu na subuh. Ia na maliwan na ajojoy polo kujujun na maliwan ni mata swe cedek tame loro itu. Ia na malante na bayangan na banday na bandana tame asarai. Ia na labumana matan na swe tame mengeribi. Ia kotat dengi bayangan mere tame isa na rekomumpo ipajaru kasip ia tu tatonge mapute makwa de na lapa tatomi berarti capu ni waktu na subuh. Nah sabak tama ni waktu sahara. Maka daki di imsak. Ke Indonesia, tanya Arab Saudi, aku Arab Saudi imsak, kami itu subuh. Ia kologi imsak, engkau pas 10 menit. Jadi itu ya Pak Kuramalangi, ya Pak Wandre subuh ku imsak. Pas imsak saya makan sahur. Nah sabairo makan sahur, capak nami meto. Pak Makadami pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Kiasa sahara sekitar 15 menit sebelum subuh. Magini asa sahara. Yana tuh makan sahur, makan di waktu sahara. Ika bicara gini di makan sahur padahal basara. Ya ku maka dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh. Cek de okoro. Yang itu nak Nabi tak akhirkan sahurmu. Betul ngena kalau mau sahur terakhir pi. Detik-detik terakhirnya. Makanya itu ya Pak, ya na imsak napa kak mandre subuh. Tapi mandre moka sebelumnya. Tapi apa mandre kanandre, tapi dunia kangi makan sahur, mandre bama. Ya na imsak malaka karoma si bawa air putih, niatkan sahur, dapat sunnah waktunya sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Makir. Jadi ini mani makanya Pak magampak ya me kona paki me manre wai macipi waktu magi Indonesia ya napi sai waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak kada imsak tamati subuh itu magi Indonesia de nek setau pandrite maka ada maca apa tau Indonesia imsak ni tu 5 tambahin anrena. Itu jadi nalengi jada 10 menit lampu kuning. Kenri mala dalele maka de nabi te ya ko bangi Bilal wadi mo pemandre. Ya ni ko bangun mi maktum papisawi manre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya ko azannya Umi Maktum itulah waktu subuh. Iya naronala dasar to pandita. Angka dalelena Pak, dia kada dalelena. Angka cumer to pandita demi na podangi makada bami. Wadi mo patu manre te ko imsai. Mage supaya maripai. Iya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na hindi na pakachuchu to pamalasaw no.
Maka damapi ni acara ma iri di pacara ma pa dena mungki acara mako de gaga dalele ibaca mako titu to pandrita riolo dena mungkin apa lebangan nare ko de gaga dalelena yopo namun rita payaro na sapa magi dena kada to pandrita biasa mana dalilnya nah sabak nisa maka datangnya tugas na pak kampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan nah jadi agalo no mo sampajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahasi ko matu apa demu pahami kaidana ya sangnya dalele ya apa mega mako ko na sakiki hadisa na runtu na tapana mamaloto oh maki hadisa de na jamai ta coba nggare buka hadisa maka de nabita janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah tapi menghadaplah ke barat atau ke timur magani ya tengi teme jamba mangolo ko Ka'bah na suruh kinabita mangolo atasi ba mangolo timur na kada niya season nate iya ro hadesa na pa nabita ku Madinah rijan na Makkah jadi ya konteks na ibaca malah saulo ni na iwatangi cocok ni dena ku Indonesia na pa nabita. Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah kan nama nih? Itu nama kuam itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana ada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamaloto tau pusan nanya tu. Pada minje tu kobotinge angka pannasu bembe, angka pannasu sambal goreng, angka pannasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa nih jadi. Aja nemu aku tenang maka kip agamina. Tanya urusan aja nangiro. Itu, begitu. Jadinya tuh kok gamai angkat tuh jenang. Ulama yang jadi karena dia yang harus menetap terati. Oh iya. Itu di ustaz bangsa aku ya Pak. Tanya kak panasu. Agak pelik pangantara andrema. Itu. Ya kumparote si makada. Mapaji. Cairi panas itu tandanya wantara mia. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Maka nasaba iya rotau pandrita polukiro nakaji napasu idi ustaz bangsa nakwe lau palette maniero. Jadi ya tiya papaletu mak kaya saya gunana papado ko warkope engka tu pangakangakawe pelah. Maka itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita na lo numbuk cak ina rumah mempudan kada tanai ni aro aja nenek muntanai mak itu jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapudain kada iko sapa pada tapi dia togago kodi pak maka je ga tahu pak napi talunga soma guru agama apa dalele mana na sapa napa salah mana ngi jamai maka dia tu tau pandritana bid'ah manang wah tau ilaknat manang magai mameraja mamaulu kene ilaknat igurut taki Abdul Rahman Ambodale dena mungkin mancaji wali ya benar roti pak maka dia ko mamaulu ite mameraja ite pelaku bid'ah lai cecok ko Allah taala nanya guru taki Abdul Rahman Ambodale latu manado mamaulu Latu Manado mamulu, latu kisah na guru talo mamulu ko Manado, na lepo jukawa kapalae, na sebo. Lari tama wae makalupa-lupa kan ita we melon lo mala palampu makere guru tayo mo mukedo saruban na minagat guru ta na dempar ni lokoro kapala sabo tatuto. Padahal na dempar pulilalam. Latu Imanado na panomanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na maricha na petama wae. Itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumonri na pasay masjid Jamiatul Khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa malucca wena macella wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimwala wena latu ya se macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritai itu barakana apa iya kene ilaknati guru tapa mamolu mameraja dena mukiele ka istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro tu makade bidah yang kagak tahu pandritane le karama. De kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di raya aja tak cucu pak.
Makadang kana tagatu ni sulara na mabolo ni dinro na malampi ni janggo na makaduya na kapatungan. De to pa dewa kada sala yero de. Kabatulan niya dewa janggo. Tapi ya kuya mirona sa sunna makada ya minya sa sunna ko tagatu ni sulara mabolo linro na loro janggo aja salaki. Megan itu Pak Makoko dia na melo mancaji mungo kuidi dia na melo. Dia na melo macio. Iya na to mas sampaja dia na melo nalabir mas boy. Mas sampaja cedi di ko tangana tahu ika. Dia meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba. Idi ya komen re ustaz ta macara ma dia na memang kalingi apa angka meto dokter ringangi maka dia ko monro ko tudak wadi ko madosa. Ya ko made ko dua pala mulolongan. Ya meto tipu dan. Karena kau menjauhi ahli bidah. Tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan. Makanya tuh kau ustaz toli nade nasi cocok apa made? Mage nade Pak. Nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur. Iya na paham make Pak. Iya na pamusuh salangnya matu. Na mega apa tahu dia nama ingat? Dia nama ingat. Dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah memang topa. Jadi iya ku ya apa aja mau tambah susah. Itu yang pai ko kanu ko jamu tama susah apa ngajamu ki ilau mu ki mataru itu butuh hidayah. Kemudian upat taruy 5 menit meneh 5 menit meneh. Jadi iya ro sampajange Pak maka da kaon nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ya matia sesampajang makuye ko patareka tareka jolo ia ko tatungi maka dia alipu. Ia ko roko ite ko sampajangi huruf ha. Itu hai maka to. Ia ko suju huruf dal. Ia ko turang huruf mim. Ndak? Modele na watakale to. Ia ko tatungi alipu. Ia ko roko huruf ha. Ia ko suju huruf mim. Ia ko turang huruf dal. Agau kina Ahmad. Ndak? Ia naruyasa Nuru Muhammad. Ia tu nak kada. Ia sange sampajang Nuru Muhammad. Ia kuipak bicara lahiran ya sange sampajat tahu. Jadi ya kong ka tahu dia na sampajat tania tahu ya tu. Enggak? Ya jadi ya tu ya sange sampajat tahu. Ya na tu nak kana bita asam pajamu ko na saba utan rai tu ummakku matu na reko sampajana. Betungan na iya ni tu utan rai ko mas sampajang. Nasaba ia memang toro Ahmad ia na tu sampaja ia na tu nakara nabi taje tu mabe nakara Muhammad ulue mim aroi huruf ha pinggule huruf mim ajebe huruf dal ya tu koliu ite negara ulunna mim ha mim dal ajena maka dai Muhammad ia na tu nakara patareka Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang apa rokok sujuk watak kalewe Ahmad ya natu sampajan nah kada aga yasang angka to baca itu otak kali ku pangulur ribatullah nyawa ku pangulur ribatul makmur Ahmad sampajan Muhammad mas sampajan Nuru Muhammad la ilaha Allah tahu pusa ku ka baca ya tu deh baca deh jadi terpaham kemudian degaga pak ibadah diterima langsung kecuali sempaja. Ia puasa ya pelolongan mo. Ia haji ya pelolongan. Pak Serena sopa angkat oma protes itu sitongan haji Pak hadiah nih. Balanda itu malengi. Jadi itu kong kata yale galar haji hadiah na Balanda itu. Ya. Balanda itu mah beda nih Pak galar itu haji itu. Balanda. Makanya itu teh ko maka dega galar haji nah. Dega ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tuh. Ya mato pulok ko manye. Maka mana ke Belanda makuye iya ro Belanda naitai maka da sinin na tau polewe maka mewah manang ke Hashim Asyari pole maka mewah ke Ahmad Dahlan mewah sinin na tau polewe maka magi na cai perintah na mata-matai supaya irisangi maka da kega pole maka alengi galar haji supaya irisatan raiwi apa ya koto melo Pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawa gena pura masampaja to lipa sholat gena pura mapasul sakat to lipa sakat gena pura mapuasa to lipa saum gena pura masampaja o lipa sampaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasul sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawa ngitepu Madeni oli pak sholat, madeni oli pak sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tu tahu tersinggung ketika haji nah.
Kong kaundangan nana deka haji nana sak de udah nanjok nana sana capak de noki hajiku maku ye angka pesan na gurutta maka da aja na mo songko haji ko de mo haji hargai wi kasih roto matoy na balu galuna na balu dara nana kareso ina pamenre Mekah iye yan na to nang kabiasa maka de nang kahaji na laga songko cepo na ko de nagan na patapulo so na batali haji na hadesa nami pahaji itu tanya hadesa na nabita. Jadi ya roh haji songko haji napake sebagai penghargaan maka lapule ni pasukui agama. Aja na ikode mu haji masongko haji topa lima bumi ong kosok mu pasu mu pake ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edarat na balu pangimpan na pajoka ikode gaga modal mu pasu itu jadi hargai wi kasih hargai wi ena ro itu ampai dia ka masongko haji itu akiro jadi tahargai wi cede pak makapote gana na cede-cede tapu masongko haji ni wah itu aja hargai wi makanya itu teman-teman we kombok gampang namu pasang-pasang ya capu darat ku talu heto tak galuku seko heto dan pemendre kasih usaha sungaku napa ujung-ujungnya songkok putih yang menati kamu pasak bawah nih ya na tu jagai wi perasaan begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Jadi aja tak tersinggungi dia haji maka dak hadiah na Belanda ya. Deh waktu itu cerita nangka makanya itu Abdurrahman As-Sudais Pak iman na Mekah tahu haji tapi dia gagah haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais ya ke Indonesia hajah poh ya na dega hajah na koi na cocok apa makanya aja haji ke Indonesia magai oku yolona sarapoy tudang oku yolona bosara saya kecil di puji poh napai makatani sabu aja nani di mabisa pene puji kamu Indo upa aja nani Indo upa si maremeh tapi dia toka aku kata jadi memperingerang ya waktu itu kemudian iya nona makramaji na deni apalalopa haji na palaloanga po Allah Taala sakka na palaloanga melalui malaikat puasa na palaloanga po Allah Taala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah pilalan na sampajange wat dia patolang kecuali istilahnya degaga ibadah pilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan demi itu gaga Pak iya sekai wadita ne di jamai ong kana tama dia apa jarang ni dia nomor gaga ma puasa wadi ngitolai tidia asana atau dia tolai jamai mateki nang puasa tadi na selesai alingnya nak tanya jamai namanya qada puasa dia tu le menrek Mekah Pak Matoni tapi yang kadita alingnya nak namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Mekah kaya badal haji wadi ya palalonga wadi tawe jamangi tapi yang kecil di dena wadi kega sempaja makin bitia ko de mulai tatongi liu ko ya ko de mulai liu isyarat mu pake ko de mulai tatongi tuda ko de mulai tudangi liu ko de mulai isyarat mu pake ya na de na mulai isyarat oli ni pui mama sampajangan ko Pak Makapu mematoni itu makom itu napa ni dega ya sama kada kene manyamang makada wat di te pajama maka sanyamang ipoda mani bak bainewe makada lono masam pajaloro kedua mu patujui ka cica meka lau galunginya de na cocok tatta ini pajamai makada ya komu salaiwi tolaiwi iko tolaiwi ken rimu dapi ya na tunang kaya sakadaan pa ko masam pajama ngaribi ko naisani bangis sanita nade pemuasa pajama ngaribi akada nusolli pada salatil maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabak tanya wattuna ya ko makadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna kada dewi semak besar Pak Putas abi caro gini wakate masa pajama ngaribi ko menisai ujami pun Allahu akbar maka gampang angka kataw din na sampajang ko Pak nasabade ni sa bacana law Pak guri sampajak kami na magampang iya kumeki mas sampajang iya bata pala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala muir iya naro bata pala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam iya tapala iya lima sampajang ni magai selain dari itu sunnah
Baca, ya kau gerakan wajib. Allahu Akbar takbiratul ihram itu wajib. Bacaan doa tita itu sunnah. Fatihah yang wajib. Bahkan Imam Tasyafi makada, ya kau pura mau baca Fatihah cicang, na cidi mi mua pala Fatihah mi bawa, pagan yang kedua, ya pamulangnya wajib, kedua sunnah. Tegere. Ya naro moling. Napa kau rokok? Allahu Akbar. Dia mua pala subhana rabbiyal azim. Aja namu baca. Rokok bawa namu meringeran. Apa rokok mi wajib bacaan sunnah. Toko pole rokoe wajib bacaan sunnah. Rabbana lakal hamdu milul samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Itu sunnah mi. Sujud subhana rabbiyal a'la sunnah bacana wajib sujud. Yang penting sujud ni yana tu asani wajibna. Tapi ya kalau dia baca tetap yasa nasabak sunnah mi bacana. Duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu. Sujud kedua wajib, mat tahiyya pamulangnya sunnah. Tahiyya kedua mi wajib. Ukilalana tahiyya dua mi wajib. Syahadat minas salawat. Ya kode ta pala at-tahiyatul mubarakatuh salawatu akrabani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai ini. Nanya itu wajib. Jadi ya kong katau dia na sampajan na sabak dia na apala ibacana, ya bawa na lima eta apala. Ya ta apala ya lima sampajan ni. Maka dia siya bisa siya rakal loroy, lobani mak berjama. Ya ko dia tisagini na karbani wakatai macuri sampajan na jamai puimang Allahu Akbar. Maka di gampangnya tu. Ya ko dia mau pati sangero na kampak na puima kampak to ni. Acio bawa ni manang ka mana. Maka lomo. Maka gampang. Agak piala sata dia tak sampajang. Nanti kacau gampang ni pak. Maka dah kena piu baca pak ustaz rokok kan nanti apa lah. Rokok bawa ni teringat ralo di pong Allah Taala. Ya komeki matokan nyati akrabani ini menipung. Sami Allahu liman hamidah. Dia nama riga haga. Yang penting dia tak pala-palangi. Unro gampang ni ya sangi sampajang. Iya ni komeki baca mana ngi sunnah nama lampe. Makanya meki pas sukui sampajata apalah mana ngi. Tapi ya koma bilang ngesai, yang penting kita baca ya ro'asani. Kama kami itu. Ini maka gampang tu pak. Aja nane itu tangkali maka ada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko dini sanya sada sampaja rata-rata tau mak bicara mak itu tau dia na sampaja sapa mi poli. Gak gitu. Na moli na dito na pahang. Maka dia guru takali sidin rekong kata maka ada rutum balalin rom dega mo lolo ngapodang maka tanya kape palolo ngakong kana balang. Angkana tu kong daripada itu mapa maka guru takali siden rek itimba maka paina tan ditimbangan ude ya kong kamu jamang kai taja ko de kamu jam de kai tajam ya kong ka kepala desa de laporan na tetap langsung itike kong ka laporan nang kami paresa kama gampat ya ko pure jama maka makotom itu kasih kamampu aku po bantu nyoko na bita. Iyo pun mereka kamu jam maka mereka waterun dia betul kamu pigau selesai urusan. Yang penting maka kerjakanlah sesuai kemampuan maksimal mungkin kemampuan kita. Pong Allah Taala persi nabi tamatu pas syukur ibadat. Makanya kiasan sampai sunnah sampai paten pele menutupi kekurangannya. Ya dia sampai sunnah ki ko pura ki mas sampai perlu. Aja assalamualaikum salam lupa ni masuk. Pak kami itu pak berjama maka tu kamat kita na lupa tama peran ambil saling lupa na masuk manglo saliwa memang di sandalana anak macone beli si itu. Dito kagok kowe. Oh ya alhamdulillah. Makanya sampai sunnah kia, jami sampai sunnah. Magai ieu na tu patutu na kekurangan na sampai perlu tapi engka tu tau masih sama tu pak. Ya nangka tau yami ko malepa ite nangka. Ya tu tau dibawa padina udun na matu. Apa magai angka patempele na digawa dina tempele. Sisa pamatu ya. Apalan nami bas sampai jangan leper na tulina bicang maka aja itu dah sepaten tele alim tepre dah sedekah ini na tu tahu masih salat akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya